शांति शांति समग्र जगत उपरे उतरी आसु समग्र मनुष्य जपरी साधारण चेतना कबल रक्षा पांतु स्थूल वस्तुर आसक्तिर मुक्त हंतु से माने जागृत हंतु तुमर दिव्य सानिध्यर ज्ञान रे तुम पराचेतना सहित सेमानक चेतना संयुक्त कर एवं जा फल जो विपुल शांति आसीबो ताहा सेमाने आस्वादन करिवे। श्रद्धार सह भक्तिर सह समग्र सतार आनंद उत्सर्ग भितरे आमे निजको अर्पण करुछु तुमरी चरण रे जेपरि तुमर विधान सार्थक हो उठो। शांति शांति उतरी आसु समग्र पृथ्वी उपरे। परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आमे आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे नीरव ध्यानस्थ रहिबा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 178। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम कटक सोनियपा को आम अनुरोध करुचु। सोनियपा आप मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिबु। समस्ते साइलेंस। सावित्री पार्ट 1 बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स कैंटो 6 द किंगडम्स एंड गॉडहेड्स ऑफ द ग्रेटर लाइफ page 178. Yet by her skill impossible has been done. She follows her sublime irrational plan, invents devices of her magic art to find new bodies for the infinite and images of the unimaginable. She has lured the eternal into the arms of time. Even now herself she knows not what she has done, for all is not beneath a baffling mask, a semblance other than is hidden truth. The aspect wears of an illusion's trick, a faint time-driven unreality, the unfinished creation of a changing soul, in a body changing with the inhabitant. Insignificant her means, infinite her work, on a great field of selfless consciousness, in little finite strokes of mind and sense. An endless truth she endlessly unfolds, a timeless mystery was out in time. The greatness she has dreamed, her arts have missed. Her labor is a passion and a pain, a rapture and pang, her glory and her curse, and yet she cannot choose but labors on. Her mighty heart forbids her heart digest. As long as the world lasts, her failure lives, astonishing and failing regions gaze, a folly and a beauty unspeakable, a super madness of the will to life, a daring, a delirium of delight. This is her being's law, its soul's resource. She says though satisfaction never comes, her hungry will to lavish everywhere, her many immersed fictions of the self and thousand fashions of one reality, a world
She made tossed Beatrice fling him a wild cast into a dream of fat six, an icon of truth, a conscious mistress safe. It lingered not like the earth's mind hemmed in solid barriers of apparent fact. It dared to trust the dream mind and the soul. ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା। ଏତେବେଳେ ଆମେ ନିରବରେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର ଭକ୍ତିପୂତ ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଧାମରୁ ଆମେ ମିତା ଆପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମିତା ଆପା, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧାରି ଗୁହାରୁ କରଇଆ ବାହନ ନିଶ୍ଚିତ ନାର ଅନ୍ଧାରି ଗୁହାରୁ କରଇଆ ବାହନ উত্থিত হে মোর ভগবান, হে মোর ভগবান, নিশ্চিত নার ଅନ୍ଧାରି ଗୁହାରୁ କରଇଆ ବାହନ ବରଣ କରୁଛି ଚରଣ ତୁମରି ଆସ୍ପୃହା ଜଳେ ଧୋଇ ବରଣ କରୁଛି চরণ তুমরি আস্পৃহা জলে ধোই হৃদয় বেদীরে জলে উঠবারে হৃদয় বেদীরে জলে উঠবারে যজ্ঞানাল হই যজ্ঞানাল হই নিশ্চিত নার ଅନ୍ଧାରି ଗୁହାରୁ କରଇଆ ବାହନ আলোক বরস অন্ধকার নাশ হে দিব্য আলোকময় আলোক বরস অন্ধকার নাশ হে দিব্য আলোকময় ভরি দিও মোর কোসরে কোসরে ভরি দিও মোর কোসরে কোসরে তব চির বরা ভয় তব চির বরা ভয় নিশ্চিত নার ଅନ୍ଧାରି ଗୁହାରୁ କରଇଆ ବାହନ ଆଗେ ଚାଲିବନି ପାରିବିନି ମୁହିଁ ତୁମକୁ ଅନୁସରି
आगे चालिबनी पारिबिनी मोहि तुमको अनुसारी पछे चलिबनी केबे पारिबिनी पछे चलिबनी केबे पारिबिनी मार्ग दर्शन करी मार्ग दर्शन करी निश्चित नार अन्धारी गुहारु करैया बहन सांगटी होई चालिबाकु साथे करहे अंगीकार सांगटी होई चालिबाकु साथे करहे अंगीकार हाथ धरी हाथी चलिथिबे साथे हाथ धरी हाथी चलिथिबे साथे काळोरु काळांतर काळोरु काळांतर निश्चित नार अन्धारी गुहारु करैया बहन उत्थित हुओ हे मोर भगवान हे मोर भगवान हे मोर भगवान हे मोर भगवान। धन्यवाद अपा बहु भावपूर्ण एवं आम जोगर कथा यही वंदनाटी संपूर्ण भाव निहित थिला जदुनंदन भाई लेखा निम्न आवाहन करे जो स्थिर अप्रत्यत आश्रुहा से निश्चेतना चेतन जे कि आज निश्चेतन अच्छा परम प्रभु तांको आवाहन करवा एवं तांको साथी है आमे ऊर्ध्व को गति करवा यही वंदनार भाव यहाँ ही थिला। उठ भगवान उठ से जन उठिले आमे जो ऊर्ध्व को गति करवा किपरि तांको आवाहन करिसेंदे आपण निश्चेतना होचंदी सकल दिव्यतर मूल चाबिकाठी मूल भित्ति से उठिले तो सब किछि संभव हबो तेणु से आमर प्रयोजन है आमको निम्न आवाहन करवा आम आमर जो स्थिर अपेक्षित आश्रुहारे आश्रुहा अग्नि रे ऊर्धान गति करवा यज्ञ समर्पण यज्ञ यदि समर्पण भाव नहीं प्रभु को आम उत्थित करवा यही कथा आप सुंदर भाव में बुझे भाई लेखा को सुंदर भाव में आप अंशदान कर बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय है कार्यक्रम आमे से चेतन कथा से यज्ञ आरोहण कथा समर्पण भाव कथा सिंथेसिस ऑफ योग योग सम्मानय प्रभुंकर दिव्य ग्रंथ को आमे आलोचना करुचे धारावाहिक भाव में आलोचना कर चलीचे जबकि धारावाहिक भाव में आलोचना कर चलते बरगढ़ डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई कंटिन्यू डिस्कशन चली यज्ञ आरोहण प्रथम भाग आम पंचम अध्याय योग सम्मान अच्छे यज्ञ आरोहण प्रथम भाग दि एसेंट ऑफ द सैक्रिफाइस कंटिन्यू डिस्कशन भाई को आम अनुरोध करवा भाई आलोचना को आगे नियंतु। परम कृपामयी दिव्य जननी एवं परम प्रभु श्रीअरविंद चरण कमल रे अशेष प्रणति जनाउछि।
ଅନଲାଇନ୍ ଶିରବିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରର ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ପବିତ୍ର ଅଧିବେଶନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବା। ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନରେ ତାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଏଇଟା ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହିଁ ଆମର ଚେତନାରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞର ଆରୋହଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ। ଏହାର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 144ରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା 11 ଏବଂ 12 ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ 13ର କିଛି ଅଂଶ। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଇଂରାଜୀ ବହିର 144ରୁ 146। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ତାର ଯାବତୀୟ କର୍ମ କରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ କୌଣସି କର୍ମକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାର ତୃପ୍ତି, ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା, କୌଣସି ମହାନ ପଦପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ବା ସେଭଳି କୌଣସି ଅହଙ୍ଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇକରି ସେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ସେ କର୍ମ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସେ ଫଳ ଆଶା କରିବ ସେଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ତୃପ୍ତି, ତାଙ୍କରି କର୍ମର ସିଦ୍ଧି। ଯେମିତି ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ସେବାର ଆନନ୍ଦ, ସେବା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆନ୍ତରପୁଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ନିରହଙ୍କାର କର୍ମୀ ପକ୍ଷରେ ଏହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର। ତାଠୁ ଅଧିକ ତାର କିଛି କାମ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କୌଣସି କର୍ମରୁ ପଳାୟନ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କର୍ମରେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଭେଦ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କର୍ମ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅପବିତ୍ର, ଏଭଳି ଧାରଣାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କର୍ମ ହିଁ ପବିତ୍ର ବା ସେହି କର୍ମ ହିଁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ହିଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ନ ହୋଇ ଅହଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ କର୍ମରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଅଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ସେହି କର୍ମ ମଣିଷକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ସମର୍ପିତ କର୍ମରେ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାଣୀ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବି ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅରାଜକତାର ଅତଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ଯେଉଁ ମନୋଭାବରେ କର୍ମ କରିବ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ। ସେ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆସକ୍ତ ହୋଇକରି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଉଦାହରଣ ହେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେବ, ସମର୍ପିତ କର୍ମର ଉଦାହରଣ। କେମିତି ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ମନ ତାର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହିକରି କର୍ମ କରେ, ପ୍ରାଣିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁଖ ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଜଣେ କିଭଳି
ଗଭୀର ଏକାଗ୍ରତାରେ ଉତ୍ତରିତ ଚେତନାରେ ଏବଂ ଉତ୍ତରିତ ଚେତନାର ଆନନ୍ଦରେ ଆରୋହଣ କରି ସକଳ କର୍ମ କରିପାରେ, ତାର ଉଦାହରଣ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ। ଏବଂ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିନିଷ ଯାହା ସର୍ବାଦୌ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଟା ହେଉଛି ସେ ଭଗବତ ଏକାଗ୍ରତା। ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଯାହା ଶୁଦ୍ଧତାର ଅନୁଭବ ତା ସହିତ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆସିବ। এইটা ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାର ସାଧାରଣ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନ, ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ମନ, ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେଇଟା ମାନସିକ କର୍ମରୁ କିଭଳି ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା 11 ପୃଷ୍ଠା 144। This then is the true relation between divine and human knowledge. It is not a separation into disparate fields, sacred and profane. That is the heart of the difference, but the character of the consciousness behind the working. All is human knowledge that proceeds from the ordinary mental consciousness, interested in the outside or upper layers of things, in process, in phenomena, for their own sake or for the sake of some surface reality or mental or vital satisfaction of desire or of the intelligence. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ମାନବୀୟ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଟା ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅନ୍ୟଟି ଅପବିତ୍ର। ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚେତନାର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଚେତନାର ରହିକରି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଗୋଟା କୋଉ ପ୍ରକାର କର୍ମ। ମାନବ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ? ମାନବ ଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା କ'ଣ, ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନବ ଜ୍ଞାନ ସେଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଚେତନାର ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯାହାକି ବସ୍ତୁ ସକଳର ବାହ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ତରରେ ରୁଚି ରଖେ। ଯାବତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଘଟଣା ବା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫେନୋମେନା, ସେଥିରେ ରୁଚି ରଖେ, ବାହ୍ୟ ଘଟଣାରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତା ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଉପର ଠାଉରିଆ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ ହେଉ, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ରୁଚି ରଖିଥାଏ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ବା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କାମନା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ। ମାନସିକ ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ କ୍ରିୟା, ସେଇ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ, ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନଲେଜ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏଫର୍ଟସ ଫର ଦ ପରସୁଟ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ମଣିଷର ଯାହା ସବୁ ଉଦ୍ୟମ, ଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେ ସବୁ ଯାହା ସେ ମାନସିକ ଧାରାରେ କରେ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗର ଅଂଶ ହେଇପାରେ, ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରେ ଯଦି ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ମନୋଭାବଟି ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ସେଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକାରକ ଚେତନାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଯାବତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ମନୋଭାବ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ବା ସ୍ମରଣ ରଖିବା
बा किसी कौशल शिखिबा जहाँकि आमे परीक्षा जो प्रश्न पड़ो तार उत्तर लिखा मार्क आनिबा भल सर्टिफिकेट पाइबा भल नंबर रखी पास कले भविष्य में भल चाकरी मिलिबो भल चाकरी मिलले अर्थ रोजगार करिबा ता द्वारा लाभ कौन हम जीवनटा सुखमय हम किंबा किसी उच्च पद पदवी रहीकि गोटे आत्मसंतुष्टि लाभ करिबा गोटे प्राणिक गौरव एवं मानसिक संतुष्टि अर्जन करिबा एटा होची मनुष्यर चिंताधारा किंतु तार पश्चात रे उद्देश्यटा यदि बदली जाए गोटे महत्तर उद्देश्य हो जाए भगवान सेवा मोर मानसिक क्रिया माध्यम रे मु से महत्तम चेतन शक्ति को खोजा चेष्टा करुच्ची एगुड़िक तार गोटे गोटे माध्यम मात्र यदि मोर उद्देश्य हुए मोर चेतनार शुद्धि मोर चेतनार विकास मोर चेतनार असल सत्यर अनुसंधान एटा यदि मोर उद्देश्य हुए ताहले से कर्मर मान बदली जीव कर्मर गुणवत्ता बदली जीव सेटा हबो आत्मिक उद्देश्य बा आध्यात्मिक आरक चेतना सेथुरु यदि सृष्टि हबो सेटा ही जो योगर अंतर्भुक्त यदि ताहा सकल वस्तु व्यक्ति घटना बा प्रक्रिया रे से शाश्वत कालातीत सत्ता को खोजे एवं देखे यदि साधक प्रत्येक कर्म रे प्रत्येक क्रिया रे भगवान को अनुभव करे प्रत्येक घटना रे से भगवान गोटे गोटे परिप्रकाश को अनुभव करे सेटा होची आध्यात्मिक चेतना संपन्न पूर्ण जोगर साधकर लक्षण कहते बट द सेम एक्टिविटी ऑफ नॉलेज कैन बिकम पार्ट ऑफ योगा if it proceeds from the spiritual or spiritualizing consciousness which seeks and finds in all that it surveys or penetrates the presence of the timeless eternal कालातीत शाश्वत परम सत्ता को यदि सबु घटना सबु वस्तु व्यक्ति भितर देखे से अनुभूति तार लाभ हुए एंड द वेज ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द इटर्नल किभली विभिन्न धारा रे शाश्वत सत्ता निजको अभिव्यक्त करिसंती असंख्य रूप रे समय भितर बंधा होइचंती से कालातीत किंतु समय भितर बांधी होइचंती एटा जो अनुध्यान करि पारे सेटा होची डिवाइन नॉलेज ताकू दिव्य ज्ञान बा दिव्य ज्ञान प्रति अनुसंधित्सु आस्पृहाशील गोटे मनर लक्षण बोली बुझाଯିव इट इज एविडेंट दैट द नीड ऑफ ए कंसंट्रेशन इंडिस्पेंसेबल फॉर द ट्रांजिशन आउट ऑफ द इग्नोरेंस may make it necessary for the seeker to gather together his energies and focus them only on that which will help the transition and to leave aside or subordinate for the time all that is not directly turned towards the one object. तेणु स्वाभाविक भाव रे एथुर स्पष्ट होउची जे अज्ञानतारू ज्ञान आड़कू अज्ञानतारू मुक्त होइकरी यथार्थ ज्ञान आड़कू एकाग्रतार सहित गति करिबार जो आवश्यकता साधक भितरे सेटा ता पई एटा बाध्य कर देउची जे से तार सबु शक्ति को संग्रहित करिवो एवं गोटे बिंदु एकाग्र करिवो केवल ताहा उपरे जहाँकि तार एई रूपांतरण को संभव करिवो क्यों रूपांतरण साधारण दृष्टि रे अहंगत भाव रे से जो देखुथला विवेचना करुथला घटना गुड़ी को ताहा न करी भगवत दृष्टि से विवेचना करिवो केवल से चिंताधारा उपरे से तार समग्र शक्ति को एकाग्र करिवो सेटा ही हबो तार एकमात्र लक्ष्य दि वन ऑब्जेक्ट तार समग्र चेतना से बिंदु आड़ को अभिमुखी हबो ही मे फाइंड दैट these are that pursuit of human knowledge with which he has accustomed to deal by the surface power of the mind still brings him by reason of this tendency or habit
out of the depth to which the surface or down from the heights which he has climbed or it's nearing to lower levels. से एटा मध्य अनुभव करिब जे तार जो मानसी ज्ञान और अन्वेषण धारा मानसी धारा से ज्ञान जो अनुसरण करे जो अभ्यास सहित से एपर्यंत बंधा होकर आसी मनर उपर ठाउरिया उपर स्तर शक्ति द्वारा से मानसिक प्रक्रिया ताकू हुए तो से गभीरतार बाहर को नहीं आसुची अर्थात तार चेतना को गभीरतर स्तर को नवा बदल रे ऊपर ठाउरिया स्तर को नहीं आसुची ताकू एमती मन हेबो जेते बेली से अहंगत भाव रे मानसी धारा रे कोनसी कर्म करिवो ताकू लागिवो से निज सहित निजे छलना करूची चेतनार गभीरता को गभीर स्तर को जीवार तार लक्ष्य किंतु से तो ऊपर को पड़े आसुची भासी जाउची किंबा चेतनार जो उच्च शिखर रे से अवस्थान करबा कथा सेठी न करिके तळ को खसी आसुची ताकू लागिवो ओटे झटका अनुभव हो these activities then may have to be intermittent or put aside until secure in a higher consciousness तेणु सचेतन हला मात्रे से भली गतिवृत्ति को प्रत्याख्यान करिवो बंद करिवो किंबा अलगा रखिदेव जे पर्यंत से गोटे उच्चतर चेतना रे स्थित न होइछि इन हायर कॉन्शियसनेस ही इज एबल टू टर्न इट्स पावर्स ऑन ऑल द मेंटल फील्ड्स जे पर्यंत उच्चतर चेतनार अधिष्ठित होइकरी से उच्चतर चेतनार शक्ति को तार सबु मानसिक क्षेत्र गुडी करे जेतेबेले से लागू जे पर्यंत लागू करी न पारिछि से पर्यंत से सबु कर्म को वर्जन करिवो जहा ताकू चेतनार अभ्यंतर एकाग्रह को दबो नहीं किंबा चेतनार उच्चतर शिखर रहिया को दबो नहीं जहा ताकू तळ को नहीं आसीबो बा बाहर को नहीं आसीबो विक्षिप्त करिवो से सबु कर्म को से प्रथमे अनुमोदन करिवो नहीं किंतु तापरे subjected to that light or taken up into it they are turned by the transformation of his consciousness into a province of the spiritual and divine किंतु उच्चतर चेतना रे अधिष्ठित होइकरी से चेतना स्तर निज को स्थिर रखिकरी से तापरे से सब कर्म गुडी को से आलोकर सामना को आनिबो जो द्वारा से कर्म गुडी को तांकर गुणवत्तार ऊर्धायित होइजिबे उच्च स्तर को उठिजिबे किंबा भगवत अभिमुखी होइजिबे आत्मिक एवं भगवानंकर क्रियार गोटे क्षेत्र होइजिबे कारण साधकर चेतना से भगवत चेतना रे रूपांतरित हो जाइथिबो रूपांतरित कहले एठी हमें स्थायी रूपांतर बोली भूल बुझिबा नहीं साधकर प्रचेष्टा प्रारंभिक प्रचेष्टार अवस्था एटा किंतु एई अवस्था रे भी सामयिक भाव हो पछे तार चेतना से भगवत चेतना रूपांतरित होइथिबो से उच्च चेतनार शिखर रही करी जेहेतु से सब कर्म गुडी को करूथबो से कर्म गुडी को गुणवत्ता बदली जाउथबो all that cannot be so transformed or refuses to be a part of divine consciousness he will abandon without hesitation जेउ सब कर्म बा जेउ सब चेतनार क्रिया एई रूपांतर को अस्वीकार करिवे दिव्य चेतनार अंश होबा पई असम्मत हेबे से तत्क्षणात से सब को वर्जन करिवे बोली कहउछन्ते हमें जानू हमर अनेक गुडी प्राणिक कामना वासना लोभ मोह ये सब सहज रे रूपांतरित को चाहते नहीं ए पर्यंत आमर चेतना रे तांकर जो पकड़ बा तांकर जो श्रृंखलटा कड़ाकड़ी भाव रे रही सहज रे हाथ छड़ा करिया चाहते नहीं तेणु साधक तत्क्षणात से प्रत्याख्यान कर प्रत्याख्यान महत्व रही पूर्ण जुग
নহলে তো এটি কৌশি কর্মকে প্রত্যাখ্যান করিবার নাই, সবুড়িকে রূপান্তরিত করিবার ଅଛି। কিন্তু প্রারম্ভিক অবস্থায় সাধক সেসবুকে বর্জন করিব, কৌশি কুণ্ঠা ন করিকি। কিন্তু প্রভু কହୁଛନ୍ତି বট নট ফ্রম এনি প্রিকনসিপ্ট প্রিজজমেন্ট অফ ইটস এম্পটিনেস or its incapacity to be an element of the new inner life। एथिपाई नुहे कौनसी पूर्व धारणा द्वारा परिचालित होकरी, पूर्व विचार द्वारा परिचालित होकरी कर्म को फंपा ज्ञान करी किंबा सेमाने गोटे नूतन आंतरिक जीवन रो अंश हो पारिबे नाही बोली मने करी से सब को से प्रत्याख्यान करिबो नाही। सेटा करिबो तार भगवत चेतना जेमती बजाय रहिबो, उच्चतर चेतना जेमती स्खलित न हबो, पदच्युत न हबो, सेथिपाई से सामयिक भाव रे एटा करिबो। तेणु एथिपाई कौनसी धराबंधा मानसिक नियम धार्य करा जाई पारिबो नाही बोली प्रभु कहउछन्ति। देयर कैन बी नो फिक्स्ड मेंटल टेस्ट और प्रिंसिपल फॉर दिस थिंग्स। He will therefore follow no unalterable rule but accept or repel an activity of the mind according to his feeling, insight or experience until the greater power and light are there to turn their unerring scrutiny on all that is below and choose or reject their material out of what the human evolution has prepared for the divine level। तेणु प्रभु कहउछन्ति कौन सी धराबंधा नियम द्वारा से परिचालित हब नहीं, क्यों कर्म करणीय क्यों कर्म अकरणीय केही ता पई लेखिक रे दी परिबा नहीं। से निर्भर करिवो निजर अनुभूति, निजर अंतर्दृष्टि ए सब उपरे एवं एठी मानसिक क्रिया सब संपर्क प्रथमे कहउछन्ति। से सब मानसिक क्रिया से सब से ग्रहण करिवो किंबा अस्वीकार करिवो तार अनुभूतिर आधार रे जे पर्यंत गोटे उच्चतर शक्ति एवं आलोक तार चेतना स्थापित न होईची, से उच्चतर शक्ति एवं आलोक तार अभ्रांत नियम प्रयोग करी, अभ्रांत निर्वाचन प्रक्रिया प्रयोग करी दिव्य चेतना, दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्तिर आधार रे जो स्क्रूटिनी करा जाए, छानभिन जो करा जाए, कर्म कर्म जो बछा जीवो सेटा केबे हेले भूल हबो नाही, अभ्रांत हबो। तेणु निम्न स्तर रे जहा रहिछि सेतरु को गुडी को ग्रहण करिया को हबो, को गुडी को वर्जन करिया को हबो। गोटे उच्चतर शक्ति एवं आलोकर दृष्टि सेरा निर्धारित हवा पर्यंत साधक तार अनुभूति एवं अंतर्दृष्टि उपर निर्भर करियो बोली प्रभु कहउछन्ति। मनुष्यर विकास धारा रे ए पर्यंत जहा किछि सृष्टि हिछि, जहा किछि विकसित हिछि, से दिव्य कर्मशक्ति जहा सब प्रस्तुत करिसन्ति से सब मटेरियल, से सब उपकरण चेतनार, से सब वस्तु से भितरु क्यों गुडी को प्रथमे ग्रहण करबा को हबो एवं क्यों गुडी को वर्जन करा जिवो ताहा साधकर आत्मिक अनुभूति द्वारा निर्धारित हबो। तेणु प्रभुंकर उक्तिर स्पष्ट होउची पुण्यजोगर साधक पई कोनोसी धराबंधा नियम प्रयोज्य नुहे, से निर्भर करिवो निज अंतस्थ गुरुंक उपरे। तापरे परवर्ती अनुच्छेद रे प्रभु कहउछन्ति हाउ प्रिसाइसली और बाय व्हाट स्टेजेस दिस प्रोग्रेशन एंड चेंज विल टेक प्लेस मस्ट डिपेंड ऑन द फॉर्म, नीड एंड द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल नेचर। किभଳି भावरे केते स्पष्टतार सहित एवं केउ क्रम रे से विकास एवं परिवर्तन साधक चेतना रे संघटित हबो सेटा निर्भर करुची से साधकर व्यक्तिगत प्रकृतिर स्वरूप, तार आवश्यकता आउ तार सामर्थ्य उपरे। चेतनागत आवश्यकता अनुसार एवं तार सामर्थ्य के चेतनार
केते दूर से विकसित होईछि तार चेतनार अवस्था कौन स्वरूप कौन ता उपर निर्भर करुछि तार चेतनार विकास स्तर किभଳି हबो किभଳି परिवर्तन तार चेतनारे स्टेज बाय स्टेज स्तर पर स्तर प्रकाशित हो इन द स्पिरिचुअल डोमेन द एसेंस इज ऑलवेज वन but there is yet an infinite variety and at any rate in the integral yoga the rigidity of a strict and precise mental rule is seldom applicable बहुत सुंदर भाव रे प्रभु कहउछंती हमें हमर अनेक जिज्ञासार समाधान एठी पाइबा पूर्ण जोगरे काहे की गोटे नीति निर्दिष्ट गोटे श्रृंखलित कार्यधारा बा नियम प्रणाली प्रयोजन बा तार प्रयोग करा जाय पारेना काहे की एठी दीक्षा व्यवस्था नहीं काहे की एठी गोटे सार्वजनीन श्रृंखला गोटे कठोर नियम पालन करिया को कहा जाय नहीं एटा अनेक समय रे हम मन प्रश्न उठी थाए एवं एठी तार कारणटी प्रभु कहउछंती कारण प्रत्येक व्यष्टि सत्ता से गोटे स्वतंत्र सत्ता काहारी चेतनार विवर्तन स्तर तार आवश्यकता एवं तार सामर्थ्य अन्य गोटे व्यष्टि सत्ता सहित समान नुहे प्रभु कहते आत्मिक स्तर रे तार सारमर्म रे सबकिछि एक आत्मिक क्षेत्र जो सार तत्व सब एक ही थाए किंतु बाह्य स्तर रे जेतरे सेटा प्रकाशित हुए सेतरे विविधतार कौन से अंत नहीं अनंत विविधता एवं कम से कम पूर्ण जोगरे प्रभु कहउछंती कौन सी प्रकार कठोर नियम श्रृंखला एवं सुस्पष्ट मानसिक नियम क्वचित प्रयोज्य हो पारे प्रयोज्य हो पारे ना कारण even when they walk in the same direction no two natures proceed on exactly the same line in the same series of steps or with quite identical stages of their progress जदिव दुई जन साधक दुईटी व्यष्टि सत्ता समान दिगरे जाउछंती उभय ज्ञान योग करुछंती बा कर्म योग करुछंती बा भक्ति योग करुछंती उभयंकर मार्ग एक ही पारे लक्ष्य एक ही पारे किंतु सेमाने कदापि से समान पथरे यात्रा करि परिबे नहीं समान दिगरे समान धारारे किंबा समान पदक्षेप रे सब किसी समान तंकर ही परिबे नहीं तंकर चेतनार विकासर स्तर संपूर्ण भाव रे परस्पर सहित अभिन्न ही परिबे नहीं आइडेंटिकल ही परिबे नहीं इट मे येट बी सेड दैट a logical succession of the states of progress would be very much in this order किंतु ता सत्ते प्रभु देखंतु किभଳି उभय दिगरु युक्ति उपस्थापन करुछंती बा सत्यटी को उपस्थापन करुछंती अति सुंदर युक्तियुक्त भाव रे जदियो दुई जनकर विकासर धारा संपूर्ण समान हे परिबो नै केतेबेले भी तथापि तांकर विकासर धारा को निम्न मते गोटे श्रृंखलित भाव में उपस्थापन करा जाय पारे लॉजिकल सक्सेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ प्रोग्रेस तांकर प्रगतिर स्तर गुडी को युक्तियुक्त भाव में कहा परे कोटा आसीबो एभली भाव में लिपिबद्ध करा जाय पारे साधकर चेतनार प्रगतिर स्तर गुडी को प्रथमे First, there is a large turning in which all the natural mental activities proper to the individual nature are taken up or referred to a higher standpoint and dedicated by the soul in us, the psychic being, the priest of the sacrifice, to the divine service. प्रथमे तार जो चेतनार विकास हो तार लक्षण कौन गोटे विराट परिवर्तन आसीबो जोठी की तार सबु मानसिक गतिवृत्ति तार
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଭାବର ସ୍ୱ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହୋଇଯିବେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବେ, କିମ୍ବା ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବାର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଦେ ୱିଲ୍ ବି ରେଫର୍ଡ ଟୁ ଏ ହାୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିବିନ୍ଦୁକୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ରେଫର କରିବେ ବା ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିମ୍ନତର ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ସେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଦେଖି ବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିବେଚନା କରି ସବୁବେଳେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିକରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖିବ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ତାର ଅଭ୍ୟାସଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବା ଆମର ଚତୁଃସତ୍ତା, ଯିଏକି ଆମର ଯଜ୍ଞର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଯଜ୍ଞର ପୁରୋହିତ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗତିବୃତ୍ତିକୁ, ମାନସିକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ସବୁବେଳେ ମନେ କରିବ ସେ ଯାହା କରୁଛି ଏଇଟା ନିଜ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କରୁଛି। ନିଜର କୌଣସି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଫଳ ଲାଭର ଆଶା ବା ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଭଗବତ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ସେ କର୍ମ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେବ ସାଧକର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଭବ। ନେକ୍ସଟ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି, there is an attempt at an ascent of the being and a bringing down of the light and power proper to some new heights of consciousness gained by its upward effort into the whole action of the knowledge। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଚେତନାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ସାଧକ ଆରୋହଣ କରୁଛି, ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଚେତନା ରହିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେହି ଉଚ୍ଚ ଚେତନାରୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଉତାରି ଆଣିବ ତାର ନିମ୍ନସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ ଭିତରକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ତାର ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ସେହି ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ତାର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବେ, ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଦିଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। Here there may be a strong concentration on the inward central change of the consciousness and abandonment of a large part of the outward going mental life, or else its relegation to a small and subordinate place। এই অবস্থায় সাধক କ'ଣ କରିବ? ସେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନସିକ କ୍ରିୟାରେ ଦଖଲ ଦେବେ ବା ତାକୁ ଅଧିକାର କରିବେ, ସାଧକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ। ଇନୱାର୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଚେଞ୍ଜ, ତାର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚେତନାର, ତା ଉପରେ ସେ ଏକାଗ୍ର ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ବହିର୍ମୁଖୀ ମାନସିକ କ୍ରିୟାକୁ ସେ ବର୍ଜନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ଏକାଗ୍ର ହେବ ଏବଂ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ଦେବ, ଗୋଟେ ସବର୍ଡିନେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦେବ। At different stages, it or parts of it may be taken up again from time to see how far the new inner psychic and spiritual consciousness can be brought into its movements। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ କିମ୍ବା ପକାଇ ରଖିପାରେ, କାରଣ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରିବ, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରିବ ଏବଂ ସେ ଦେଖିବ କେତେ ଦୂର ତାର ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଚୈତିକ ଚେତନା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଗବତ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀକରଣର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୈତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ କରିବ। But that compulsion of the temperament or the nature
that compulsion of the temperament or the nature which in human beings necessitates one kind of activity or another and makes it seem almost an indispensable portion of the existence will diminish. किंतु प्रभु कहते साधक अनुभव हो जे तार जो स्वभाव बाध्यता जहाँकि सब एमती मन करे जे कौन सी ना कौन सी कार्य हमको सब करुवा तो पड़ो कौन सी ना कौन सी एक्टिविटी एंगेज रहा पड़ो तार अस्तित्व रमती अस्तित्व बाह्य कर्मर अपरिहार्यता यही मनोभाव साधकर चेतनार धीरे 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 उभे एंड नो अटैचमेंट विल बी लेफ्ट शेष एमती गोटे समय आसो जे कौन सी कर्म भी तार आसक्ति रही कौन सी कर्म इंडिस्पेंसेबल बोली से भाव नो लोअर कंपल्सन और ड्राइविंग फोर्स फेल्ट एनीवेयर कौन सी कर्म से निम्न चेतनार दाबी किंबा गोटे प्रेरणादायी शक्ति ताको परिचालित करथवा शक्ति अनुभव करिबो नाही अर्थात कौन सी कर्म निम्न चेतना तार कर्मर प्रेरक हब नाही से जहा करिबो उच्चतर चेतना रही भगवत चेतना रही only the divine will matter. The divine alone will be the one need of the whole being. केवल जहा तापाई मूल्यवान मन हबो सेटा होछि भगवान भगवान ही तार सामग्रिक अस्तित्व एकमात्र आवश्यकता है. If there is any compulsion to activity, it will be not that of the implanted desire or of force of nature, but the luminous driving of some greater consciousness force, which is becoming more and more the sole motive power of the whole existence. यदि कौन सी कर्मर दाबी से अनुभव करे कौन सी कर्म करिवार बाध्यता से अनुभव करे सेटा तार अंतस्थ कामना द्वारा प्रेरित ही नथिबो किंबा प्रकृतिर शक्ति द्वारा से बाध्य से कार्य करुथबो एमती ही नथिबो किंतु से कार्यर पश्चात रे गोटे उच्चतर शक्तिर ज्योतिर्मय प्रेरणा गोटे उच्चतर चित शक्ति ताकू जमती से कर्मटी करई नउछंती सेटा से अधिक स्पष्टतार सहित अनुभव करिबो किभଳି तार समग्र अस्तित्व को से उच्चतर चित शक्ति अधिक अधिकार करुछंती तार समग्र प्रेरणा समग्र कर्मर प्रेरणार उत्स सी साधकटा अनुभव करे. On the other hand, अपर पक्षरे it is possible at any period of inner spiritual progress that one may experience an extension rather than a restriction of the activities. प्रभु कहते पुण्य जुगर साधक पक्षरे कर्मर संकोचन तार परिणति नुहे चेतनार प्रगतिर लक्षण नुहे प्रारंभिक अवस्था सीना से प्रत्याख्यान करिबो बरं एकथा संभव जे अंतर्चेतनार आत्मिक विकासर क्रम रे गोटे एमती अवस्था आसो साधक अनुभव करिबो जे तार कार्य करिवार धारा तार कार्य करिवार सीमा रेखा परिव्याप्त हो जाउछि तार एक्टिविटी गुड़ाक रेस्ट्रिक्टेड हवा बदल एक्सटेंडेड हो जाउछि प्रसारित होउछि अधिक अधिक कार्य करुछि जेमते में मने पकेबा प्रभु श्रीरंजनकर जीवन उदाहरण केते मल्टीफेरियस एक्टिविटीज रे से लिप्त थिले बहुमुखी कर्म साधारण मनुष्य पक्षरे जहा कल्पनातीत. There may be an opening of new capacities of mental creation or new provinces of knowledge by the miraculous touch of the yoga shakti. Yoga shakti रहस्यमय शक्तिर स्पर्श रे ता भितरे नूतन सामर्थ्यर विकास हो जिवो किंबा मानसिक सृजनशीलतार विकास हो जिवो ज्ञानर नूतन स्तर गुड़िक प्रश्न गुड़िक तार चेतन खोली जिवो. Aesthetic feeling, the power of artistic creation in one field or many fields together, talent or genius of literary expression, a faculty of metaphysical thinking, any power of eye or ear or hand or mind power may awaken where none was apparent before.
स्पष्ट भाव प्रभु कहते साधकर चेतना एभली सामर्थ्य गुड़िक विकसित हम जहाँ आगु केवे नथिला। सौंदर्यबोधर विकास, सृजनात्मक कलात्मक सृष्टिर सामर्थ्यर विकास, गोटे कलात्मक सामर्थ्य कि एकाधार अनेक, साहित्यिक प्रतिभार विकास किंबा अतिभौतिक चिंता शक्तिर विकास किंबा हमर चक्षु किंबा कर्ण किंबा हमर हस्त किंबा मानसिक शक्तिर एभली सामर्थ्यर विकास हो जहाँ आगुरु ता भीतर नथिला। The divine within me through these latent reaches out from the depths in which they were hidden, or a force from above may pour down its energies to equip the instrumental nature for the activity or the creation of which it is meant to be a channel or a builder. प्रभु कहते दिव्य शक्तिर क्रिया द्वारा ता चेतनार अभ्यंतर लुक्कायित व प्रसुप्त ऐश्वर्य सब धीरे धीरे बाहर को आसो किंबा एमती गोटे शक्ति जहाँ ऊर्ध्वरे अच्छी ऊर्ध्व स्थित चेतनार शक्ति ता भितरे ढाली हो एवं तार इंस्ट्रुमेंटल नेचर तार जो जंत्रवत प्रकृति को से भगवान जो उद्देश्य आसी जो उद्देश्य सृष्टि होती से उद्देश्य ताको अधिक शक्तिशाली कर योग्य करदेव। तुम देखु यथार्थ ज्ञान यथार्थ शिक्षार संज्ञाटी को प्रभु दे दौरान जमी स्वामी विवेकानंद कहले एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इन मैन। मनुष्य भितर लुक्कायित व संगुप्त दिव्य परिपूर्णतार परिप्रकाश होची शिक्षा सेरा यथार्थ ज्ञान। तेणु प्रभु से कथा ये कहते अंतर्चेतनार ऐश्वर्य समृद्धि को बाहर को आने जोग किंबा ऊपर उतरी आसे जो दिव्य करुणा दिव्य शक्ति ता द्वारा निम्न चेतनार जो जंत्र गुड़िक से योग्य हो जाती भगवान को कार्य जो से सृष्टि होती यथार्थ भाव करने भितर सामर्थ्य विकसित हो जाए। समय हो मो आलोचना विराम देवा सहित समस्त अपा भाई को आंतरिक धन्यवाद एवं मां पाखे विनम्र कृतज्ञता ज्ञापन कर रहुछि। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर आलोचना। ऊर्ध्वर अवतरण कले निम्न अप्रकट थिबा समस्त जो निम्न रही जो समस्त शक्ति निश्चेतना भितर जो रही शक्ति से सब उज्जीवित हो से ऊर्ध्वान को गति करेंगे। ये कथा तो आमर योगर लक्षण कथा है। निम्न आवाहन करे जो स्थिर अप्रेत आश्रय ऊपर उत्तर दिए जो परम भागवत करुणा साधक से परम भागवत करुणा को यदि निम्न आवाहन एवं ऊर्ध्वस्थ शक्ति सहित सम्मिलित रही सब कथा हुए सब कथा आलोचना आपण कले। बर्तमान आगु आहरी आलोचना जारी किसी समय आम मां नाम जप सहित कार्यक्रम का आम विरति घोषणा करवा। माँ 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 माँ। कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां का चरण कमले पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम हम समस्त